Lo, bahay ni ba laki ko palo. Pwede man ta maka-edit, Jing. Hello, Angel. Halak ka. So, Nga si ate, Sisi. laki ka. Si ate, laki si ate. Aman ko. Aman Laki ko. ka. Tara ka. Laki ka. Dili na ko makita kung sa man. Dili. Ako ni. Dili ni mo makita imong self. Dili ta. Pero unsay Ay. ngalan sa akong self. Diesel. Pero di. Babe, unsa may pangalan na to sa itong fast food restaurant? Burger man. Oh. Ha? Burger? Gusto ka burger? Burger. Kuya, King. So, joke. Ay, burgeran. Burgeran. Welcome to Burgeran. Ay. Burgeran. Nana, Burgeran. Tara. Sulod. Dili sa ta mag-open na ayo i-click ning kuan open nga sign kay mag-prepare sa ta. So alisa download ta diri. And then na inyong lockers dire. Ama ninyong lockers para maka-change mo sa inyong itsura. Oh, wow. Change. Wow, nanay picture si Angelo. Oh? Kaya kisa ni na picture jelly man eh. Na-change ni may mujing. I-change to female imo. Female, laki na yung Ha. Ken na. Apply din. Apply din, te. Okay na, good. Okay, mag-tour ta sa atong restaurant ta. Ako ang tagiani. Ale dere. Dali na. Okay. Mag-order sa ta, yon sa ato computer. Sao magsulod oy? Huh? Dagan Eh, dili. Imong mouse ra i-move para kuan. Order sa ko og food. Purchase. To sa ang kanon sa truck, na i-truck diri. Gawas. Dire? W. W. Nara diri. Hehe. Nara diri. Sa luyo. Aman. Sa luyo. Sama ni oy. Nakabaluan ni. Ang mouse ra gamita pang kuan. Ay, ituyok. Oh, na. Okay, Okay. right click para makuha ang kuan stock. Kuha na beef patty. Walk. I-right click. Tara. Butang na sa ubos. Butang refills. Nga man. Di, butang sa ubos. Jog butang. Kick. Left. Left. Tawad na, Jing. Da. Man. Mo green man. Okay, butang. Diri ka, oh. Close na. Diri ka sa order. Ikaw ang imong tuplokon ni ang computer pag nanay mo order. Diri ka. Oh no. Amang ko eh. Diri. Magbutang sa kaog tray, isa lang ka tray. Nasa ubos ni man tray. Magkuwag isa, ibutang nin diri. Butang mo diri. Ito pikas, pwede diri. Diri pikas. Diri pikas. Dia, pwede ra yapon dia. Pero butangan ni tray pyramid diri. Ana. Kay diri man ka. Nare mo tray diri. Na. So mabutang sa kaog tray, pag nay customer, imo dayong ibutang kuhaon nimo resibo diri sa printer, ano?
Ngayon mo din ibutang resibo dire sa tray. Nya, Dire. makita din nimo dire unsay order sa screen dire oh. Wala Aka. Adya. dire nga screen. Nya iingon lang din sa amo. Ang order. Jel, pagluto na burger jeng, kabla ka luto jeng. Wait lang. Where's the burger? Nasa kwan. Nasa Wait. ref. Di pikas nga ref. Oh, yes. Yan, prepare na ko daan og wrapping paper. Lalagi na on ang kuan computer. Wala pa. Kaya wala pa man ta nag-open. Aman to, Jing. Kani Jing oh. Naraw. Ano man to? Ano man tong burger box? Itong gidala ni Lizel ganina. Ano, wala. Nasa ref. Nasa ref. Wala lagi sa ref. Wala ang burger. Buto din na. Kita biya ka to. Ano, missing ang burger. Nasa ref. Naako to sa ref. Nawala sa ref. Wala, gilabay ni mo, Jing. Ang karton? Gilabay ni mo ang karton, Jing. Gilabay ni mo ang burger down sa Ninjel. Gilabay ni mo ang burger. Wala mo. Mag-order na yun ng tani ko. Ako gilabay. This Angel na naglabay. Ano na diri oh? Nara Abri gani. Gilabay lagi niya. Ay. Naunsa si Angel minus ko na ta Jing, minus $63. Ang box. Minus na sa imong sweldo, Jing. Manigaw sana yan ito na. I-open sa nga. Pagluto na din. Burger patty. Jing, pwede man nimo kwaon ng whole kwan, Jing, oh. Kwaa ang whole Kani? kwan, oh. Dili, kaning kwan ba? Burger patty container. Oh, Ayaw na. Katong na burger na. Katong nang na burger. Iuli na. Kanang na burger na daan. Sulod ba? Right click. Dili, i-right click. Wala, naluto na pagod. Dili, ano oh. Kuhaon mo ba na oh. Na pit na mapagod. Tanawa. Nya kani ibutay na nimo diri Jing, oh, ang burger pag kuha na. Kuha ang spatula. Hapit na 73 oh. Tanawa. Hapit na siya makuan. flip na yun. Take flip. Wala yun, i-flip kay kuha naman, gi-flip naman ako. Kuha na. Uy, kani oh. Kaning giluto ba? Ay, unasan ni giluto, Jing, napagod na. Kaning kanina ba? Katong duha nga akong gilain. Na pagod. Na 141. 150. Wala pa man na. 45 pa man na. Tanaw sa. Baan na sa gusap. Nakasapaan ka na sa customer do. My God. Bensa ni 85 96 done na ni. Ay, shit. Ay. Done. Okay, kwansa unom sa atong lutuon. Okay, maabri na si katong nga sign siyo. Aman. Kini nga sign mag-abri. Dili gawa. Kaniyo. Click nimo. Amagos ka? May mong job.
Kaniyo? I-open. Na. Okay, balik na din sa kwen. Sulod na ta. Managers ako kay nanay order. Nara diri. Sud kay bay? Ana, bago pa man. Ano na tayo first customer? Hala. Yan eh. Dapat i-greet ni mo, Jing. Welcome to Burgeran. Can I take your order? Aw, dili, ikaw day. Hello, ma'am. Good morning. Yes? I-click. What's your order, ma'am? Ano? Okay. Ah. Butang din sa kwen tray. Okay, order number 8. Ah, ano yung order? Na diri oh. Order is double hamburger. Double hamburger. Double hamburger coming up. Nara. Akong giatag sa imo. Aha ka. Na diri, likod. Likod nimo. Order. Nara yung mga order ng hamburger kwa. Butang na sa tray. Oh, di man mabutang. Di. Ayo, ipak ang resibo. Hey. Sige. Oh. Hi, ma'am. Good morning. Na kay gibiyaan kay pagod. Patay, Gibiyaan, kay pagod ano Jay. Ha? Pagod daw. Okay, order for table number 4, hamburger. Okay, burger number 4 up. Na, mahawa na po ni Ron. Malagitig serve. Na, wala pa titig survey, kita pa lang. Ay, ikaw na. Ah, okay, ganahan man siya. Ganahan siya. Ayaw, pagura, Jing. Napil siya. Gid. Hi, good morning, sir. 1 hamburger coming up. Okay, hamburger for table number 5. Aray mong burger, sir. Lainan ni mong alot, sir, ay. Kuya. Lahat siya. Okay naman siya, wala man siya nagreklamo. Ni kanijing pagod na kanijing 141. Ako na nilabay. Oh, Hindi- nasad customer. Welcome to 100%. Burgeran. Ah, kani ka Jing. Hi, good morning, ma'am. Yes. Table number 10. Hamburger. Hamburger, wala lain. Label number 10. Wala pa'y drinks Ah, ah. nara. Wala pa Ay, drinks. Burger pa ate. Mas number 10. Ah, nara, number 10. Singgit man siya. Diyan, gisingit. Singgit siya. I-try gali ikaw deliver. Sa Te. order. Butangin nag-trade. O niya, kisa man dire. Dili. Tag isa-isa ramang good. So, pwede ra ikaw okay. mag-deliver. Nana si sir. Okay, ban. Hello, good morning. Jel, ay pasubrag. Luto, Jing, ah. Okay, Table number 6, hamburger. hamburger. Okay, number 6. Ay, kuhatod ka number 6. Ah. Ah, hama ko. Luka ang kwan. Door. Number 6, where are you? Well, maghinlo pa day ka sa table. Era bayad, oh. Ko yun saan, magbutang. Butang lang.
Wala. Oh, Ah, okay. kuha ng kwarta, then hinlo. Butang dire yan, no? Hello. Oh. Hello daw. Ala, ato na sa dito, kanapay kwan. Ako na lang hinlo. Oh, mo na. May customer. Patay ka diha. Ay! Hello, good morning. Welcome sa Bugiran. Ah, man to eh. Number One. 1 burger. Deliver. Saray lang order eh. Oh, Doble sila. kan selfish kayo. Yang orderan, yarang ko galingon. Ni orderi yang. Friend. Dili Wala yung limpyanan. murag mag-break Yeah. up naman ni sila. Okay, wanya pa dito yung burger ba. Oh, Wow, nice story. Mag-break Oh, up may na. naman ko, Lord. Ah. This is it. Hi, good morning. Burger na po, Okay. wala lain. Ano sab di siya ma-level up? Dapat tarungon og luto. Tarungag luto, Jel. May 100 yun. Deliver. Pe. Naman ni number 8. Nala. Hello. This is your order, sir. Dire iyabo. Oh no, nanay customer. Iyabo sa nimo. Ah, iya ba? Ya, sagbot. I-click lang. Benson na nag-order. Hello, ma'am. Your order is... Hamburger, wala lain. Mabisi ra ta ng pag nanay uban. Benson na oras alas 4 na. Magsirat alas 9. I'm on number 5. Oh, na-happy siya. Ako na ni. May Okay. Hello. Say order hamburger. Murag upat na lang siguro. Upat ng kabuok. Kasing ko pa man. Oo, pero no kuan na. Dali ra man na ang kwento. Mo dali ra na siya mo man. Number 2 na lang. Tara, sir, enjoy your meal. Ma'am, pagdali ka ma'am, magsirado na mi. Pagkadali, pag yun ang muna kaon. Hi. Ay, may order. Si order. Burger. Wala lain. Order. Hamburger. Okay. Number 16. Nara 16 diri oh. Dol sa dol. Okay. Hi, ma'am. This is your order. Ganahan siya. Uy, Happy siya. Happy siya kay 100%. Ang ganina Ay, ay. din itong customer jing nilakaw siya jing kay pagod daw yung Umat. mga burger. tumas ng pagod. Last na nga burger Uy. jing. Oh, Be? hapit naman eh, hapit na. Hello. Hi. Good. Wait. Yes. Burger. One burger. Di double ah. Ay, pagluto na lang anak kwanjing. Pagluto og tulo. Dungan na Three? to. 3 Kwanjing. burgers? Oh. Pagbutang og isa Number 1. na delay jing mga
5 seconds delay, Jing. Butang na po isa. 5 seconds Yes, delay. day? Oh. Na. Ano ba customer? Maman. Oh no, di ko maka-forward. Tara. Hey, Ay, wait lang. Minsan na nga service, wait lang. Uy, nagkakuha ba ako mga nahuman nagkaon? No, wait lang, ma'am. Di mo lang, wait lang. Uy, tong ticket. Hamburger. Wag, mga tulo na lang siguro ka hamburger. Number 14. Tara. Ay, Okay. Malimpyo sa tabi. ay, may customer. Ako nilimpyo na lang. hello. Domine. Wait lang, ma'am. Manang tulo. Okay. Okay. Ay, wait lang. Table number 5. Sana, single burger? Oh, Hamburger. wala, kapit na. Napaisa Napoy customer. Wala, manubra ni isa ka burger ba? Nubra jug isa ka burger. Table number 5, burger. Hi there. Nubra burger. Uy, na-pitch. Basa ng order. Last order na siya. Last order na siya. Okay, number 6. Ay, double eh. Salamat, double. Good. Double burger. Sakto jud kay Jing. Naurot. Urot ng pati. Ang isa wala. Last na ni siya? Oh, last na. Last na ibin. Ay, 9 a.m. na. Ay, 9 p.m. na. 6. For table number 6. Here I am. Masayang man ang kwan. Ooh. The bun. Masayang ang ban. Agay. Ngano? Ay, sobra. Yeah, i-refill na ng kwan, Jill. Mhm. I-close na? Oh, ay isa. Manas sa sila pagkaon. Be, Pagkaon Ay, sila. napay last. Pati. Ma'am, pagdali ma'am, kami sirado na. Alas 9 na ma'am. Uy, giatangan pagid buang ni. Ma'am, pagdali. Alas 9 na. Di may mag-overtime. What time daw? Uy, nalagin ay nag-CR. Si Lay, nag-CR na siya. Yan na siya. ano order? Jill, Wala naman. get the order. Dili ka ng delivery. I-close na ni. Okay, close na. Okay, end of the day. Ka, Jel. Ay, Jill, i-freeze ni mo ning kwan, Jill. Masayang ni. Iba. Ay, dili, apil na ning kwan. Tapay na siya ni siya? Hmm. Nanay order de. Wala na. Pilay halin. Amad to sa auto. Let's go. Wala na isagbot. Wala na isagbot. Oh, End of the day. mo. Nga, dili sa auto. Auto. Kani? Exit? Ambig ka. Uy, wala, pikas. Exit? Yan, Pikas. yan.
Tara, diri. Uy, asa ang Libot na ko. Oh, Libot na lang ko. Na. Ang sabi ng auto de? Muna, end day. end day. Ah, mauli na. I-hold. 14 customers. Na, 69. Satisfied. Satisfied 13. Level 1. O na isa na ka Pilar. pagod, Jing. Paghardaan. Di mag-hire sa tabi. Mag-hire tag tighinlo og tigwan Server. server. Pwede mag-serve. $2.50 per hour. Ano ra sila? O na ni? Oh, Korea lagi ninyo dagway og sinina. unsay ngalan nila. Dapat i-ready jud nimo kay para pick upon, di niya pick upon kung dili kuan Passer. Dili ready. server. Doon ay ang counter sa ba? Ikaw ra ang counter. Di bang functional? Luto na ta, Jing. Unsa man ang usa tiglimpyo? Hmm. Eh, dagan pag cups diya. Saan? Hmm. About sa drinks. Ah. Dagan pa? Hindi me fail. Dagan pa. Oh. Hindi me fail. Magko sa tubig be time pa. Magko sa tubig. Hello, Mimeng. Lettuce. Hmm. Igna ko og mag-open na. Wala pa man naman sa Angel. Market. Level 14 ang tomato. Open na. Okay, open na ta. Diyan na lang yun ka sa grill jing kay na naman tay server o kuan tagin Okay. Pwede pod sa mutabang ka sa ice cream kung necessary. Okay. First customer. Hello sir, good morning. Welcome to Burgeran. Say na yung order be. Kwanfei, Uy, Kwanfei. duga nag-order ay. Table number 4. Light splash cola. Hamburger. Vanilla. Hello. Ano? Ano? Ketchup. Mayo. Pickles. Vanilla. 1, 2, 3. What order number 4? Tignan ko na ready na ang 4 ni mo. Ready naman ako ah. Number 4. Where's number 4? Ready na number 4. Okay na na. Number 5. Okay. Number 5. Tanim 5, Yuma din ay ice. Number 2. 1 lettuce. 1, 2, 3. 1, 2. Vanilla. Saan siya? Number 2. Hello, sir. Number 2.
Unsa man niya? Number 6. Strawberry ice cream. 1, 2. Number 6. Number 6. Okay, ready na ni 5. 6 kayo, maduwa ka ice. Okay. Level up. Hello. Hello. Yes, sir. Number Sa panimi? 14. Strawberry ice cream. Ano ra? Number 6. Umana ni? Wait lang, strawberry ice cream. Number 14. Ako na lang Okay, makuha sa 14 na. Ready na ang 6. Yuma Hello. vanilla ice cream. Hello. Number 14 ako na. Number Light 14. Splash cola ug duha ka ice. Double burger. 1 lettuce. 1, 2, 3, 4. Sorry, number 11. 11. Hello. Hello. Ready na number 2. Regular hamburger. Yuma berry. Number 13. Number 13. Hello. Hello, ready na ang 11. Strawberry ice cream. Number 13. Ako na ikuan sa 13. Okay. Mr. Hoop One Ice. Vanilla ice cream. Mr. Hoop One Ice. Mr. Hope. Hey. Number 9. Hello. 1 burger. Number 9. 1 burger, 1 ketchup, 1 lettuce. Okay na niya kung 9. Imo na lang burger. Number 9. Okay na ko. Imo na lang burger. Number 9. Okay na, number 9. Number 1. Ketchup. 1, 2. Hamburger na lang. 1, 2. Hello. Hello. This is number 1. Okay na ka? Wala, asa number 1? Ay, ito number 1, strawberry. Okay. Okay na. Ito mo na isa, number 5. 1 burger. Vanilla ice. 1, 2, Cream. 3. 1. Hello. Hello. Wala, sa ito nga number. Ay, piste na. Number Saan five. niya eh? Number 5. Okay na. Number 14. 1 burger. Splash cola. 1 burger, 3 ketchup. 1, 2, 3. Sa tubi? Drinks. Sa Splash skola do kay. Hello. Number 14. Splash cola. That's it, sir. So, may order na to, sir. Okay, nakani. Ay, poking. Vanilla. Number 14. Mana? So many number 6. Vanilla. Hamburger. Hello. 1, 2, 3. 1, 2, 3.
Okay, 1, 2. There's 6. Strawberry ice cream. Number 6. Up. Hello. Napa, strawberry ice cream. Okay, ready na ni. Table 16. Ano si ko palikod ba? Ilahi gid ako ma-press. Ready S na. ako ma-press. Number 16. Wait lang. Vanilla ice cream o yuma. Ako, ay, Nag-drink ako. anong pa number 1? Localettos. Yuma, One, yuma. Ay, gigi. Oh no, mali akong na-click. Table number 1. Ako na lang fulfill sa number 1. Strawberry ice cream. Yuma bear. Light splash cola. Wait lang, nagkuhan ako yuma. Kuwasa ng Yuma. Wait lang, diri ko nagkuhan. Oh, time pa. 16. Yuma. Hello. Okay, so okay na na. Kiss me. Ano man na yung magikuan dala? Naunsa man ni? Ani. Yuma. Yuma biri man. Lagi man na ako nakuha. Sambot. Diri sure. Hi there. Yuma berry. Na Yuma diri oh. 5. 5? Oh, akong gilabay. Yuma berry ni. Sa O hamburger. Vanilla number ice 11. cream. Lettuce. 1, 2, 3. Yuma berry. Aning number 3. Number 3 okay na ko. Imo na lang burger. 11. Hello? Hello. Hamburger. Number 5 is Yuma. 3. Strawberry ice cream Number water. 5. Dua ka ay. Man number 5. Ano sa? Hello. Water. Dua ka ice. Unsay wala pa na fulfill dia. 4 ug Ay 5. sige lang. I-mind lang na imong burger. Number 5. Pickle. 1, 2, 3, 4. Strawberry ice cream. Hi there. Hamburger. Eh. Number 4. 4 okay na ko. Ang imo na lang kuan. Burger. 1. Oh no. Okay na ko, imo na lang burger, dayon. 5, okay na ko, imo na lang burger. 17, strawberry ice cream. Number 4. Okay, number 5. Isa. Number 5. Nawala na si Angel. Aw, kira ka diya dyan. O Hello. number 4. Okay na. For number 17. 17, burger na lang nimo. Yuma berry o gisa ka ice. Hello. 1, 2. Number 17. Nana. Sunod number 10. Hala Jing. Ano pa day? Pati.
Number 10. Okay na ni 17. Oh, Ang 10, imo na lang burger. Manako na yung may berry. Jel, refill sa ning pickles Jing B nasa pikas. Ang 8, yung maberry o isa Ah, ka kay butang? ice. Dire kaning dire butang ang pickles. 1 2 3. Vanilla ice cream. Vanilla Number ice 10. cream. Okay, number 10. Number 10, okay na. Sunod, number Hello. 3 Hello, ketchup. God. 1 2 3. 1 2. Splash cola o isa 1 ka 2 3 ice. 4. This is number 7. Number 7. Number 7. Strawberry ice cream. Number 2. Number 2. 1 2. 1 2 3. 1 2. Number 2. Number 16. Splash cola o duha ka kon. Ay, pungi. Najing. Nabutan na ako. Strawberry ice cream. Ibalik na lang na sa Kwanjing. Oh, number 16 na, Jing. 16, 16, 16, 16. Wala na. Ref na, Jing. Oy, ang apay nabilin. Ha? Apay nabilin na luto. Ah, wala na eh, Kwan. Wala, nalagi. Drink cup is not completely full. Ang unsa? Wala daw. It looks like drink cup is not completely full. Sa unsa? Wala, dili daw full. Ang unsa? Ang Ang ilang drinks. Nga naman, nga mundang rabaning machine, oh, di ba? Basta ikuha ni mo diretso. Bot lang, basig wala na salod. Lasin. Ay, okay na, last na to. Whew. Busy kayo. I-close na. Wa na good ka tingog si Angel. Busy. busy kayo. Basta nanagalit tayo doon ka employee. Gani. Ay, napaisa, oy, nagkaon. Dali, sir. Oh, dali na. Lakaw na siya. Turn off. CR pa siya. Aw. Close na eh. Ha. Oh. CR pa man siya. Wala na eh. Lakaw na siya. Oh. Okay. Pilay halin. Mag-end naton day. Alin na, Jing? Eh. Pilay halin. Be. Dako naman tag-kwarto, 2,300. Wala, satisfied tool, bro. Naunsa. Mali, siguro, ang ice cream, siguro ba? Hoy, nga na lugar. Kanang, basta ba ito, Sakto. makuan siya? Malanay. Oh, malanay siya siguro. Ah, dugi kay mong burger, uy. Alang hulaton pati ka. Nga, dagan ko gikuan. Okay, di mag-end na atong episode diri. Until next time. Bye-bye. Pila ka hours.